नमस्कार मु शुभेन्दु आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल रे। एटा मोर फास्ट ब्लॉग आशा करुच्ची आपण मानक निश्चय भल लगे। तो यही चैनल रे आमे विशेषकर आमर दैनंदिन जीवन रे आमर जो गुरुत्वपूर्ण समस्या गुड़िक रही एवं आमर दैनंदिन जीवन रे विशेष किसी असुविधा आमे जोटा सम्मुखीन होचु से विषय रे आमे आलोचना करिबा। ता सहित शिशुर छोट शिशुर विकास तार प्रगति एवं तार पाठ्य से केमिति आगको भल पाठ पढ़ी जड़े भल मनीष हम से विषय रे आमे आलोचना करिबा। आशा करुच्ची आपण मानकु भिडियोटी भल लागिबो। जड़े स्त्री 10 मास 10 दिन गर्भधारण करी गोटे शिशु को जन्म दे थाए एवं तापरे से गोटे माँ हेबार सौभाग्य प्राप्ति करि थाए। शिशुटी जेतेबेले जन्म हुए तार जन्म हेबा सहित तार माँ बापा एवं परिवार समस्त सदस्यंकर शिशुटी प्रति अनेक आशा अनेक आकांक्षा तार भविष्यत प्रति अनेक आशा रही थाए। तो शिशुटीर आमे जदि उन्नत लालन पालन करिबा शिशुटीर उन्नत आमे जदि तार सठिक ताकू आमे लालन पालन करिबा ताहेले शिशुटीर बौद्धिक मानसिक शारीरिक आवेगिक विकास होता है एवं सर्वांगीन उन्नति होता है। तो यही क्रम पिलादिनर गोटे शिशुर पिलादिनर प्रथम 8 वर्ष विशेषकर प्रथम 3 वर्ष विशेष गुरुत्वपूर्ण होता है। यही समय रे शिशुटीर स्वास्थ्य शिक्षा बुद्धि यही सब जिनसर विकास मूलदुआ पड़ी थाए। अन्य समय तुलन रे शिशुटी यही समय रे बहुत शीघ्र शिखी पारि थाए। तार शिखिबार शक्ति बहुत तीव्र थाए एवं यही प्रथम 3 वर्ष रे शिशुटी बहुत शीघ्र कौन सी जिनिस को आमे साधारण भाषा रे कहवा को गले बहुत शीघ्र प्रत्येक जिनिस को से रिसीव करि पारि थाए एवं ता प्रति तार भावना प्रकट करि पारि थाए तार आवेग प्रकट करि पारि थाए। तेणु यही जो प्रथम 3 वर्ष बा प्रथम 3 वर्ष रे आमे जदि शिशुटी को उत्तम लालन पालन करिबा ताहेले निश्चय तार बुद्धि रे विकास घटिबो एवं तार भविष्यत निश्चय उज्जवल हेबो। तो यही क्रम पुष्टिकर खाद्य मध्य शिशुटीर विकास रे विशेष भूमिका ग्रहण करिଥାଏ। पुष्टिकर खाद्य आमे जदि शिशुटी को पुष्टिकर खाद्य न देबा शिशुटीर स्वास्थ्य रे उन्नति परिलक्षित होई न थाए। तो आमे जदि शिशुटीर जदि स्वास्थ्य रे उन्नति परिलक्षित न होला शिशुटी कोनोसी काम रे मन दिए नहीं, शिशुटीर कोनोसी काम रे आग्रह रहे नहीं, शिशुटी दुर्बल मानसिक शारीरिक रूपे दुर्बल हो जाए। तो ये शिशुटीर उन्नति रे पुष्टिकर खाद्यर विशेष भूमिका रही। शिशुटी तार जीवनर प्रथम 8 वर्ष विशेषकर तार जीवनर प्रथम 3 वर्ष पाइथिबा से स्नेह ममता जत्न ता जीवन पाई विशेष गुरुत्वपूर्ण होता है। सारा जीवन पाई ताकू ताहा प्रभावित करि थाए। जदि छोट बेल शिशुटी उत्तम जत्न पाइला स्नेह पाइला ता परिवार लोकंक ठारू से स्नेह पाइला ता माँ बापा ठारू से स्नेह पाइला एवं ता जत्न पाइला ताहा ता जीवन पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होगा सहित
ତାକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବାରେ ତାହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଶିଶୁ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଛୁଆଟି କାନ୍ଦେ, ତ ସେ କାନ୍ଦିବା ଠାରୁ ହିଁ ଛୁଆଟି ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ସ୍ନେହ, ମମତା, ଉଦ୍ଦୀପନା ପାଇଲେ ତାର ବୁଦ୍ଧିରେ ବେଶ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାର ବୁଦ୍ଧିରେ ବିକାଶ ଘଟେ ଏବଂ ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ବେଶ ଜୋରରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଖେଳିବା, ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିଶୁର ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିଶୁଟି ଖେଳୁଛି, ସେ କେମିତି ଖେଳୁଛି, ସେ କ'ଣ ଖେଳୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି। ମନେ କରାଯାଉ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଡ଼ିଟେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଶିଶୁଟି ଘଡ଼ିଟିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି। ତ ଖେଳିବା, ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଶୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ନ ଶିଖୁଛି ତାହେଲେ ତାର ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି, ଶାରୀରିକ, ସାମାଜିକ, ଶିକ୍ଷା ଏସବୁଥିରେ ତାର ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଯେ ଶିଶୁଟି ଖେଳୁଛି ନା ନାହିଁ, ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖୁଛି ନା ନାହିଁ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ଯଦି ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସେ ଯଦି ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ଦେଖୁଛି, ତାହେଲେ ଶିଶୁଟିର ବୁଦ୍ଧିରେ, ଶିଶୁଟିର ମନ ଭିତରେ ତା ପ୍ରତି ଆବେଗ ରହିଥାଏ। ଶିଶୁଟି ତାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ଖେଳିବା, ଏହିପରି ଯେମିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ନିରୀକ୍ଷଣ କଲାବେଳେ ଶିଶୁଟି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଥାଏ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି, କି ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିନିଷଟେ, ତାର ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଖେଳିବା ମଧ୍ୟ, ଶିଶୁଟି ଯେତେ ଖେଳିବ ତାର ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି ସେତିକି ହେବ। ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କହିଲେ ତାର ଗୋଡ଼, ହାତ, ତାର ଶରୀର ସେତେ ସବଳ ହେବ, ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ତେଣୁ ଶିଶୁ, ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଶିଶୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଖେଳୁଛି ନା ନାହିଁ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖେଳୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଖେଳିବା, ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶିଶୁର ଉନ୍ନତିରେ, ଶିଶୁର ବିକାଶରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରିଥାଏ। ଶିଶୁମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥାଆନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମା ବାପା, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣିକୁ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି କଥା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେମିତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷକୁ ଶିଶୁମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିପାରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମନରେ ଆବେଗ ଥାଏ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ ଯେ ମୋର ମା ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି କଥା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଶୁ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ, ତାପରେ ବିଶେଷ କରି ସାଧାରଣତଃ ମା ବାପା ହିଁ ଶିଶୁର ନିକଟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି, ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ପରିବାର, ଯେଉଁଠି ମା ବାପା ଏବଂ ଶିଶୁ ରହିଥାନ୍ତି, ତ ଶିଶୁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ମା ବାପାଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି, ସେମାନେ କିପରି କଥା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଶିଶୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଚଳଣି, ତାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସେହିପରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ମିଳିଥିବା ସ୍ନେହ ଓ ଯତ୍ନ ଶିଶୁର ବିକାଶରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।
ये जो छोट बेले आम जो स्नेह आम जो जत्न नहीं सेटा शिशुर जो आम तार उन्नति तार विकास रे तार डेवलपमेंट रे ताकू विशेष सहायता करिथाए। शिशु को धरिबा गेल करिबा एवं ता सहित कथा हेबा फल रे तार बुद्धि रे उन्नति घटी थाए, तार आचरण रे मार्जित होता है। तार आचरण से देखे कि मते जड़े स्नेह करुची मते गेल करुची तो शिशुटी ता प्रति मध्य सेहीपरि आचरण करिथाए। तेणु शिशु को आमे गाली न देई दंड न देई शिशु को गेल करी शिशु को बुझेई आमे ताकू जदि उन्नत भावे लालन पालन करिबा शिशुटी गोटे उन्नत मनीष उन्नत व्यक्तित्व हिसाब रे भविष्यत रे निजको गठन करिवो एथिरे कोनोसी दुईमत नाही। साधारणतः माँ पाखे रहिबा द्वारा शिशुटी निजको सुरक्षित मने करिथाए। आ गोटे कथा पुओ झियोंक पई एका प्रकारर शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक आवश्यकता रही। छोट बेले आमे भाबू झियोंकर आवश्यकता अलग प्रकार पुओंकर आवश्यकता अलग प्रकार, किंतु ताहा नुहे। छोट बेले झियोंकर झियो पुओ कौनसी तारतम्य न थाए। एथिरे तांकर आवश्यकता प्रायतः समान रही थाए। उभयंकर शिखिबा दक्षता भी समान रही थाए। पुओ झियो दुई उभयंकर शिखिबा दक्षता मध्य समान रही थाए। आहरी मध्य स्नेह ममता और स्वीकृति पई उभयंकर आवश्यकता मध्य एका भली। गोटे पुओ जेमिति ताकू किछि दरकार हेले से कांदिकिरी बा जिद करिकिरी ताहा हासिल करने को चेष्टा करे, गोटे झियो छुआ मध्य ताहा ठीक से परी से कांदिकिरी जिद करिकिरी ताहा हासिल करने पई से चेष्टा करे। तेणु छोट बेले पुओ झियो समस्तंकर प्राय आचरण समान रही थाए। कांदिबा होची शिशुर गोटे आवश्यकता ओ जणाइबार बाट। शिशु को कौन दरकार ताहा से केमती प्रकट करिवो। छुआटी बेलू तो शिशु कथा कही शिखी न थाए। धीरे धीरे जितेबले वर्षे हो जाए सेतेबले से टिके टिके कथा कहवा स्टार्ट करे। जितेबले को प्राय पाखापाखि 2 वर्ष हो जाए सेतेबले को से खने खनेगिरी कथा लगे एवं प्राय प्राय 2.5 वर्ष पाखापाखि हेले शिशुटी प्रॉपर से कथा लगी पारे। तेणु जितेबले शिशुटी छोट होता है से तार आवश्यकता कौन रही ताको कौन दरकार अच्छी से केमती जनइबो। से कांदिगिरी जणाए तो कांदिबा संगे संगे ताकू धरी से जितेबले कांदुची ताकू आमे आदर करवा दरकार, ताकू आमे धरिबा दरकार एवं ता सह आमे कथा हेबा दरकार। तो से ता सह कथा हेले ताकू कौन आवश्यकता रही आमे ता बुझी परिबा एवं सेही परि शिशुटी मध्य से भी जानिबो जे हाँ मु कांदिले मोर आवश्यकता मु जणको जणाई पारुची। तो से कौन करिवो से आम प्रति तार गुरुजन मानक प्रति तार परिवार लोकंक प्रति तार गोटे विश्वास रहिबो एवं विश्वास रहिले तार परिवार लोकंक प्रति ताहा गोटे सुरक्षार भाव आपे आपे सृष्टि हो जाए। से निजको सुरक्षित मन करिवो। परिवार रे थिले परिवार सदस्यंक भितरे से निजको सुरक्षित मन करिवो। रोगिणा जो माने मंदपुष्ट शिशु माने जो माने उत्तम खाद्य खाइबा को पाई पारंते नहीं, जो माने रोगिणा शिशु इमाने साधारणतः भयालु प्रकृतिर होइतांती। केतेबेले तांको मनरे खुशी न थाए। खेलिबा निरीक्षण करिबा अन्य शारीरिक तार कारुकार्य करिबारे से अन्य शिशुंक अपेक्षा धीर होइथाए। अन्य मानक सहित मिसिबारे भी तांकर आग्रह न थाए। कौनसी जिनिस को साधारणतः से माने कौनसी जिनिस प्रति आग्रह प्रकाश करती नहीं। तो यहीपरि शिशु मानक आमे विशेष जत्न करवा दरकार। एमानकु विशेष जत्न दरकार। एमानकु पुष्टिकर खाद्य दिया कथा।
ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଯତ୍ନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ଔଷଧ ଆମେ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁମାନେ ଏହିପରି ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗିଣା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ମନ୍ଦପୃଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦପୃଷ୍ଟ ଶିଶୁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ଖାଇବାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଆମେ ବାହାରେ ବୁଲେଇକିରି କୌଣସି ଗଛ, ଫୁଲ, ଫଳ, ଚଢ଼େଇ, ପ୍ରଜାପତି ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାରେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଦେଖୁ ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁମାନେ ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷ ନ ପାଇଲେ ସେମାନେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ, ଅନ୍ଧାରକୁ ଦେଖି ଡରନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ହସିରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏହି ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ପିଟିବା, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି? ଡରୁଆ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଲାଜକୁଳା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରତି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ସେମାନେ ଜିଦ୍ କରନ୍ତି, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ, ଯତ୍ନର ସହିତ କେଉଁଟା ଭଲ, କେଉଁଟା ଖରାପ, କେଉଁଟା ଦରକାରୀ, କେଉଁଟା ଅଦରକାରୀ, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଆଦର ସ୍ନେହର ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା, ଶିଶୁଟି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବ, ଅନୁଭବ କରିବ। ଏଥିସହିତ ତା'ର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିଦ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ମାରିବା, ପିଟିବା, ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ତ ଶିଶୁଟି କ'ଣ କରିବ? ଲାଷ୍ଟକୁ ସେସବୁ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଡରିଯିବ। ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ, ତା ମନ ଭିତର କୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକିରି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଡରିବ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ, ଯଦି ସେ ଜିଦ୍ କରୁଛି, ଯଦି ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। କେଉଁଟା ଦରକାରୀ, କେଉଁଟା ଅଦରକାରୀ, କେଉଁଟା ଭଲ, କେଉଁଟା ଖରାପ, ଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବୁଝାଇବା, ଶିଶୁଟି ତାକୁ ଆଦର, ଯତ୍ନ ଏବଂ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝେଇଲେ ଶିଶୁଟି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ବାପା, ମା, ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ସାମିଲ ହେବା କଥା। ଯଦି ଯୌଥ ପରିବାର ଅଛି, ତ ସାଧାରଣତଃ ବାପା, ମା, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, କାକା, ଖୁଡ଼ି, ବଡ଼ ବାପା, ବଡ଼ ମା, ଅନେକ ଗୁରୁଜନ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଶିଶୁଟିର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ସାମିଲ ହେବା କଥା। ବାପାର ଭୂମିକା, ଶିଶୁଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ବାପାର ଭୂମିକା। ସ୍ନେହ, ମମତା, ଉଦ୍ଦୀପନାର ଆବେଗକୁ ପୂରଣ କରିବା ବାପାର ଭୂମିକା। ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ରହୁଛେ, ସେ ପରିବାରର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା, ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରେ। ପରିବାରରେ ଯଦି କଳହର ପରିବେଶ ହୋଇଥିବ, ଅଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଶିଶୁଟି ଛୋଟବେଳୁ ସେହି ପରିବେଶରେ ରହି ନିଜକୁ ଲାଜକୁଳା, ଡରୁଆ କରିଦେଇଥାଏ। ଶିଶୁମାନେ ଏହିପରି ପରିବେଶରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିବାରରେ କଳହ ନ କରି ପରିବାରର ପରିବେଶକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଶିଶୁଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଦୟାଳୁ ଏବଂ ଖୁସି ସ୍ୱଭାବର, ଆମେ ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ବାବଦରେ ଖୁସମିଜାଜ କହୁ, ସେହି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ କରି ମାତା, ପିତା ଓ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶେଷରେ
गोटे शिशुर उन्नत भविष्य गठन पाई परिवार रे प्रत्येक सदस्य अवदान निश्चय रूपे गुरुत्वपूर्ण। तेणु परिवार रे हस खुशीर परिवेश रखंतु। शिशुर सर्वांगीन उन्नति पाई शिशुटीर जत्न नियंतु। शिशुटी को स्नेह श्रद्धा देई शिशुटीर उन्नत पुष्टिकर खाद्य देई शिशुटीर जत्न नियंतु। शिशुटी जे भविष्यत शिशुटीर भविष्यत जे निश्चय उज्जवल हेब एथिरे कौनसी द्वंद्व रहिबो नाही। शिशुटी भविष्यत रे जे अत्यंत प्रतिभाशाली संस्कारी उच्च शिक्षित व्यक्तित्व गठन करिवो एथिरे कौनसी द्विमत नाही। तो मोर उपस्थापना आपण मानकु केमिति लागिला निश्चय कमेंट करी जणाइबे। जदि भिडियोटी भल लागिला लाइक करिवे, शेयर करिवे, चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे। एजुकेशन हब ना रे मु चैनल टी खोलीची एवं आपण मानक सहित किछि विशेष सूचना विशेष जिनस विशेष विषय उपरे आलोचना करिवा पई मु ए चैनल टी खोलीची। तो आपण मानकु जदि भिडियोटी भल लागिला ताहेले लाइक शेयर करिवे एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे। एतिकी कही मु विदाय नउची। पुणी भेट हेबा आ गोटे वीडियो रे आ गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे आलोचना करिवा। तो एतिकी कही मु विदाय नउची। जय जगन्नाथ, जय मां समलेश्वरी।